ତେଣୁ ଯୁବକ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ କଥା ସାରେ କଣ କଥା? ପାଲାର ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରି କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ରାତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହଁ କଣ ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରକାର କହିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଛୋଟ କଥାଟେ ପଚାରିବି ସେଇ କଥାଟା କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ନୂଆ କଥାଟେ ପଚାରି ବାପା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଦିଅ ये बुदु बुदु तले मिटिरी मिटिरी प्रश्नटा शुणु बुदु बुदु तले मिटिरी 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 तले फ तले फुसुरु पासर कालिदास कहले हाँ एको मैडम कहिबे जदि न कहि पारिबे मते बापा डाकिले ये गहाण आई नथिली किंतु फाण हेतिली फाण हेतिलो आ तबे से छांटडा जणा पडुची एते कल टेकल रूपटा हेलान खाली ढंग देखु ना ए ड्रेस जेमित हले दो सेम दागे हली जो अखाई देखो काहे से कैमरा देई से देखिलो ए ए ड्रेस कोटा पिंची बोली मनुष्य वाला देखाउ जे बोल मो प्रश्न उत्तर दियो मोर देखु तो सिना मु ढंग नरी पंडा हले ढंग किंतु प्रश्नटा उत्तर दियो प्रश्न उत्तर मु देबी हां जदी न देई परिबो मते बापा डाको गोटा शर्त ना सामान्य गोटे पालिया तम प्रश्न उत्तर मु न देले तुम बापा डाकिबी सारे सामान्य पालिया संभव ताको मो बापा डाकिबी ये मो बापा हमरे देखाउचंती डाकिबी कोन असुविधा हो जाउची की डाकिबी भौणी माने भाउज डाकिबी भाउज माने कहले केही भी कहले डाकिबी ना अच्छा भौणी माने मोर भाई माने सार माने जदि बापा ये डाकी दियंती किंतु करताळीटा हवा दरकार जुलम ताळी हो तो मु तो मो बापा डाकिबी तमे डाकू थिबो मु मना कर देबी डाको ना ना बाबू तमको मु केबे भी बापा डाकिबी अच्छा हैला काईना तमे गोटे पालिया ये 14 टंकार मुंडो तम पण मु डाकिबी बापा मोर तमे मो ड्रेस सहित समान तमको चाहिले डाकिबी जेमित मो इच्छा ले ड्रेस ता पिंदि नले मु रखै देबी नले फोपाड़ देबी मु तते तमको डाकिबी नले नाही सेटा मो इच्छा ए बाबा ए चावल मुठा फेंगी देले तमे ओळे केते कुआ आसी पहुंचबे आम भलिया कुआ आसीबे जे डांबरा कुआ आसीबेनी तामरा का आसीबे ना ना आपण कोन कहले मु हले सामान्य पालिया हां मोर 14 टंकिया मुंडो 14 टंकिया मुंडो खाली कथाटा नजर दियो अच्छा सारे हमर पाला वाला गोटे पैसा भाग अछि अच्छा आपनकर 100 टंकार भाग केते 25 टंका अच्छा आमे पाली हमर हला 14 टंका आपण गहाना पड़ पालिया सान नो कि 25 पड़ 14 सान आउ ताले बापा माने मोर भाई माने ये गहाना बड़ ना पालिया बड़ ए गहाना बड़ ना कोना भाई बड़ के गहाना बड़ ए बड़ कुंठो जको भिडी को गहाना बड़ मु आपण जोहर अनुष्ठान रो आज चतुर्थ रजनी पाला द्वितीय पर्याय ए द्वितीय थाकरे मु प्रमाण कर देखा देबी पालिया बड़ गहाना सानो भाई देखु नांती यार केडे साहस खाली आपण मन देखो आ
ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ବୋଲି ଭୟର କୋଉଠି ପୁରୁଷ ହବ ମର୍ଦ୍ଦକା ବାତ ହେ ବାଳିଆ ବଡ ଦେଖ ଶୁଣୁ 100 ଟଙ୍କାର ସାରଙ୍କର କେତେ 25 ଟଙ୍କା ମୋର କେତେ 14 ତାହେଲେ 14 ବଡ ନା 25 ବଡ 25 ବଡ ରହ ଗାହାଣ ସାନ ତମେ ବଡ ହଁ ଏ କେଇଟା ଦିନ ହେଲା ପାଲାକୁ ଯାଇଥିଲ ମନେ ଅଛି କୋଉ କଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପହଞ୍ଚିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି କାହିଁ କହିଲ କାହିଁକି କହିଲେ ଗାହାଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଆମେ କେହି ଚିହ୍ନିନି ହଁ ଉପାସ ତମେ ବସିଥା ଖାଲି ସପଟେ ପାରିଦେଲେ ପାଣି ବୋତଲ ଥୋଇଦେଲେ ବସେଇଲେ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ବାପ ମାନେ 12ଟାରେ ଯାଇଛନ୍ତି 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି ଗାଈ କେନ ଆଇଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁନି ଏଥର ସାଙ୍ଗର ଆମେ ଆଇଲୁ ଗାହାଣ ଗଲେ ଆମେ ଯିବୁନ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଆଗରେ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଆହୁରି କହୁଛ ବଡ ହଁ ମୁଁ ବଡ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ଆଚ୍ଛା 100 ଟଙ୍କାର କେତେ 25 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମୋର 14 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସାର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଯୋଉ ପୁଅ ଆଗେ ଜନ୍ମ ସେ ପୁଅ ବଡ ନା ଯେ ପଛେ ଜନ୍ମ ସେ ପୁଅ ବଡ ଏ ଯିଏ ଆଗେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସିଏ ବଡ ଯିଏ ଆଗେ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଆମେ ବଡ ପୁଅ କହିବା ନା ଆଉ ଯିଏ ପଛେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ସାନ ସାନ ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ହେଲା ବଡ ପୁଅ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଏକ ପାଖରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ୍ତୁ ଆଗେ 14 ପଡିବ ନା 25 ପଡିବ 14 କିଏ ପଡିବ ଆଗେ 14 ପଡିବ ତାର ବଡ କିଏ 14 ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି 14 ବଡ ନା 25 ସାନ ନା ତାନେ ପାଳିଆ ବଡ ନା ଗାଣା ବଡ ଏଇ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ କିଏ ସେ କା କା କାଇଁ ହଉଛ ମୁଁ ବଡ ବା ବଡ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦାନାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ ତମେ ବଡ ତମେ ଯେ ବଡ ଚାମର ଦେଇ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ଚାଲି ଏଇ କଥାଟା ମତେ କହିସାରା କର ଏଇଠି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେନେ ବାବୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ ଦେବିନି ବୁଦୁ ବୁଦୁ ତଳେ ମିଟିରି 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 ତଳେ ଫ ଫ ତଳେ ଫୁସୁର ପାସର କାଳିଦାସ କଲେ ହ ସେଇଟା କଣ ଏଟା ହାର୍ଟର ବାଜିବ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେ ବୁଦୁ ବୁଦୁ କ ମତେ ବାପା ଡାକୁ ନା ବାପା ମୁଁ ଡାକି ହଉ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏ 3 ଥର ବାପା ଡାକୁଥିବ ମୁଁ ମନା କରୁଥିବି କିନ୍ତୁ ବାପା ଏ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ତାଳି ଦିଟା ହବା ଦରକାର ନା କଣ ଭଉଣୀ ମାନେ ହବ ତ ତାଳି ଠିକ ଅଛି ଭିଡ଼ିକି ରୁହ ମନା କରୁଛନ୍ତି କୋଣ ଡାକିବି ଦେଖ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଗାୟିକା ଜଣେ ହେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ପାଠ ପଢିଥିବେ ନା ଆଉ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଭର ଆକାର ଦେଲେ କଣ ହବ ଭର ଆକାର ଦେଲେ କଣ ହବ ହଁ ये पाला भांगले भात तो खाए ना खाली खाए खाए बेदम कर अनुष्ठान को अच्छा घर आकार देले खा तुमरे कोड़ी खाए लाबा अच्छा सारे झोर आकार देले अब झाड़ा सारे की पाला आगु आइले फिर को झाड़ा जीवा अच्छा सारे चौर आकार देले अब चा पीले कई तरह पीबे की हौ सारे देखो तू बोर आकार देले कौन हला पोर आकार बोर आकार को पोर आकार मिसे देले बापा ओ की आंदोले आनंद हाउ बापा डाकले नि सारे डाकली कौन हम केते खुशी हाउ बापा डाकी देला उत्तरटा कहि दबा नहीं बुदु बुदु तळे मिटिरी 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 तळे फ खाली बापा डाकिले हबन सुनिले हबन आ जुति मानवर हेला कोन भाउज आपण माने रहिले जुति माने नै घर जीव हा जुति माने 19 वर्ष ला दउती आ कोन नुआ कथा अरे जुतिया तो 19 वर्ष ला दई आसुची आ ओडे हल्ला के कहि दिला आइता प्रश्न कोन ना बुदु बुदु तळे मिटिरी 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 तळे फ फ तळे फुसुर पासर कालिदास कले ह एटा कालिदास श्लोक बाबा जाइते नुह कोन बुद्धु बुद्धु तले उत्तर हला बुदु बुदु तळे मिटिरी मिटिरी हां बुदु बुदु बोइले जो मनिषर चुट्टी गुडा का बुदु बुदिया नहीं बुदु 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 तळे मिटिरी 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 माने आखी आखी खाली आखी बिचा बाडे होनी मिटिरी 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 तळे फ फ कोन बोले मा जो निश्वास फ फाई निश्वास जाउनी फ फ तळे फुसुरु पासर पाटी हेलो अनुके गाना आस्तला छनुके गाना आस्तला एडी जोहलर पाला होतला फुसुरु पासर
କାଳିଦାସ କହିଲେ ହ ବାଛିକି ଜାନି ପାଳିଆ ରଖିଦେଲେ।